साहब लोग बुलाओ, साहब लोग बुलाओ और ये तुम लोग साहब निकाल के देने पड़ेगा। तो इधर हम इतना मच्छी करता था, ये पहिला एक काम करो पण इलिगल ती पुरी ना ते काडपा पडले सगळ्यांना। मागीर हे क्वेश्चन करपाचें आनी आपल्याक हें दिला हें क्वेश्चन करपाचें, हें ती बंद करपाचें, हें तें सगळें कांडी बदल तेका आनी हिंग एक बंद करपाचो। ती ओल्ड रिवर मरे ओपन केलं गेलं होय हे आता इतले जाले आता अख्खे 3 किलोमीटर ते आता मातिकान फिलिंग करपा ते कितें जातले ते जालें म्हण इतू जाले ते रे आता बायपास 3 किलोमीटर उरले ते आखे फिलिंग कोण एक दिसना हे प्रॉब्लेम कंटिन्यू जाता न्हू प्रॉब्लेम खूंय फिलिंग जाता काय म्हणटा आता रोड म्हणा वेस्टर्न बायपास टेंडर फ्लोट केलं ना तेमी काय करे पयलो ताका आमी सांगलो जाल्यार हिंगा आतलाय नाका म्हणून पयलीं रिवर पयलीं कितो आहा वचूंक जाय ती वचपली उदका प्रॉब्लेम आसपाची ना। हांव हांवें काडा सेम हाडा चोवपाचें आनी बरें जालें न्हू ताका जावन ते 2.75 किलोमीटर आहा ते सरावली सान हिंगा हय ते तरी फिलिंग करून गेले जस्ट इमेजिन कितें जाता ते जाल्यार रिवर तरी जेन्ना वचपी ना जाल्यार हें सगळें प्रॉब्लेम नुई जड बांदील बघा रिवर वचपून फायदा ना तुझ्या त्याची म्हणटा तुम्ही आता इंक सोन थिंगा 2-3 पार्ट डिस्टिल केला विदिन शॉर्ट पिरियड मुगे माणी बिस्ती उसप न्हू ती ते पयर केलें ते भाशेन उसपून बांदूंक जाय सायडीन ते मँग्रोव्ज बी सगळें उडोवपा जाय। समज ते कोताय वी नीड टू प्लॅन इट ते बेस्ट आम सांगिल्ले मुदत म्हणजे हाय ते 10 दिसान ते गेलो आतां चोय आतां एक हे लोक 13 कोट्यांचो तेमी हें काडो आहा टेंडर काडा ऑलरेडी थिंगा हॉस्पिटलाक वचून थिंगा प्लॅन हाडून दाखयता केलो तो पयलो एक हांव हो रोड एक्वायर केलो आमगेली जमीन हिंगा 8,000 जमीन गेल्या आमी ताका काय म्हणना रोड जाय म्हणून जय कॉमेस केलो रोड केलो हो न्हंयचो बांद घातलो होतो आनी उदक भितर गेलें आमगे आनी 15,000 सुमार जमीन आहा त्या सायडीक लेस सायड ती जमीन आख्खी जमीन पेडे केल्या हिंगाय खातलो थंय आनी हो ते माड तुमकां दिसती पडटा येतो हे माड आनी वत खातले ती माड हो ते लास्ट माड हो तो दिसती पडटो हिंगा आनी 2,000 फूट जमीन उरल्यो आहा हिंगा आमी फ्रेश वॉटर नुस्तें घातालीं हिंगाय फ्रेश वॉटर नुस्तें घातालीं आतां हें उदक ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेट जालें कित्या लागून बंद जालें तें उदक आतां एक बंद केलें न्ही ब्रीज बांदता ब्रीज जालें बंद केलें आनी आतां हें फोडलें न्हंय बंद केल्या न्हंय बंद केल्या आनी आतां बांद घातला न्हंयचो हो न्हंयचो बांद घातलो मग आमी पुलीस कंप्लेन केली पुलिसेन कांयच एक्शन केलें ना हेजें इंचाल ना बसून आमी 2-3 डिपार्टमेंटां कलेक्टराक 2-3 डिपार्टमेंटान दिलो आहा आमगेले आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड केलो आहा कोर्ट बंद आहा आमी कोर्टान घालपाचें ओले चर्चिलान कितें सांगितलें आतां चर्चिलान सांगितलां ही ओलची एक्वायर करता आनी म्हाका दिसता इथे मी हो कुडको एक्वायर कोणी आख्खें ओपन केल्या बरें जातलें बट एक्वायर एंड पेयर्स हारी करपा जाय न्ही तुमी हारीकूय कोनाय ती ऑलरेडी आमगे गेल्ल्या भाशेन वॉश जाल्ल्या भाशेन आहाय थंय ऑलरेडी ते कितू आनी कितू माड आहाय ते चोय थिंगा आनी कोण एक इंचाल्यार मनीस सांगना कोणूच ना म्हण पुलीस सारकें एक्शन घेयनाय पूण एक आतां ही समज न्हंयची उदक माती घाली ती काल जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ना येता ह्या पयलीं बंद करपा जाय आनी ती दोनी बंद करूंक जाय ते बंद कर मागीर उदक सोडता आमगेलो बांद 4 आयडीन बंद तो जेन्ना वर्साक एक 2-3 फावटी फ्लड जाता तेदोणा हें उदक रस्त्यार बी उपता तेदो हें बांदा वयल्यान उपन वयता आनी तें फ्रेश वॉटर हितून वता एक फावट 5 काबां घालून ओतून नोव्हेंबर आमी मागीर तेका नुस्तें घालतालीं आतां आमी नुस्तें माय बसून जायते भाशेन मारपा मेळटा व्हड जाता बारीक जाता आतां ह्या नुस्त्याक आमकां मारपा न्हंयचें उदक भितर सोले हारसाणी उदक येता तें सोड हिंगा हारसाणी ना सेकेंड प्रॉब्लेम हिंगा पयलीं हाय टायड लो टायड जाताली आमी आतां हे 10 वर्सां हाय टायड लो टायड म्हणून जालना मुखार खूंय पुरगो आहा कित्याक ही हाय टायड वयता ती न्हंयासून येताली न्हंयासून पावताली आनी न्हंय निसिल्ड करपा जाय डिसिल्ड केले तेमी 2-3-4 पाड कारण आजरांनी ट्राक माती काडून वयल्या जितली ते माती आजरांनी माती काडली ते सकयल पडा ही माती मोठा तो बांद मोठा आनको बोटवता नेक्स्ट इयर जाता मागीर तें लेवल जाता आनकोड लेवला वयता सो त्या बांद नासतना तें कांयच करूंक जायना न्हंयच पयलीं बांदपा जाय सेकेंड वे हें सवेजी पड उदक सोडा तें न्हंयच सोडपा जायना
हे पाड गायला सगळे पेडेर कोण हे सेवेची उदकां कितले मिनिस्टर येयले MLA येयले कितले येयले तांकां सांगले कोण आयकना ह्या सेवेची तो वास माता हे सगळे पेडे गेला आनी लोकांकूय कोणा सांगूंक गेल्यार पुलीस भितर उडयता कितें सांगूंक गेल्यार पुलीस उडयता कांय ना हे तुगे कितले टुडे वी नोटिस्ड आमचे शेतकार भाव फिशर आमचे पळय गांवचे नुस्त्या मारपा वयताय तिगूर मारपा वयताय आनी ह्या दिसा पावस पडटा तिगूरूय चडटाय थिंग गेले जाल्यार देर वॉज एन अनयुजुअल थिंग वीच वॉज हॅपनिंग उदो रिवरांतल्यानसून ती हांड आहा ते सायडीसून थोड्यां भितर येता एवरीबडी नोज वॉटर आम बांद कोताय थोड्यां भरपा आनी मागीर न्हंय सोडपा दीस वॉज अनयुजुअल सो देन वी ऑल गॅदर्ड देर सगळीं येयलीं थिंगा आनी वी नोटीस दॅट दीस इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दीस प्रोजेक्ट द गव्हर्मेंट ऑर द एक्झिक्युटींग एजन्सी तेणी प्लॅनिंग करपा जाय वी नो दॅट वी आर अप्रोचींग मनसून्स आनी तेम पळय हिंगा हे बांद सोडून एसी बंद ओपन केल्ले जोवागे भाटां सगळें उदक सोडलें ते सायडीन आनी रिवर बंद केल्या एजो इम्पॅक्ट जाला की वॉटर हॅज रिवर्स मुवमेंट ऑफ द वॉटर इफ यू सी दॅट वॉटर इज contaminated, it is stagnant. We had an inspection last year in December here and we have a report where the Water Resource Department has stated that the water here could contaminate even the groundwater level. So the groundwater table, if it's contaminated, is just not of this area. The entire village gets affected. Now this contaminated water from River Sal, which flows through our village, has entered into the lake. Rocky wanted to go and catch some fish. Tigur disti padle amka sarke anta dekun. But most of us prohibited him. Osnak male not because of the fish, but because we could get a lot of infections. The fish also is getting contaminated. The water is contaminated, and this water will again reach our groundwater table there. So we requested the Sarpanch. The MLA also came there, and then the solution which he ideally gives is dredging of the river. He said once dredging happens, the entire solution, it's not just stills will save the village, but dredging is essential. But I had a point to ask him. We have 2.75 kilometers still pending, Benauli to Serauli. Assuming 60 meters width and just 2 meters height at the existing ground level, we require around 330,000 cubic meters of earth. So that amounts to destruction of more hills and dumping all that earth in those low-lying areas in the wetlands. Will they dredge 330,000 cubic meters of earth to accommodate that water? It's just not possible. And if they go to dredge the river so deep, they will actually damage the entire river and also the villages. They sagle kasada naitale. Here, the MLA has assured that tomorrow at 11 a.m. and it's the right day, it's World Environment Day tomorrow. He said he's going to get the officials here. If possible, he said he's even trying to get the minister of PWD minister, and he even mentioned about a CM to show him this effects. If they can come here and take a decision not based on technicalities, but based on looking at the ground reality here, it's just not about flooding. It's about damage to the environment, damage to the water table, damage to the agricultural activity. Then why are you promoting agriculture if you're going to reclaim so many lakhs of fields? So I hope that tomorrow they will be here and take a decision, not just looking at a project, but looking at lives of people. This is about saving the lives for the generations. The Puroile Gele is not the end of this. It's going to have a lasting effect. If we are through a pandemic today, is because of a lot of emotional, or you can say they have taken decisions. The government has taken decisions. People have taken decisions without considering the environment at heart. You have to take it, and tomorrow is the day they should stand up for the environment. 330,000 cubic meters earth. आता कितू दोंगर कातोरपा जाय तेही हाय. मागीर खूब मोठा ड्रेजिंग केलं वयतलें म्हणजे 330,000 cubic meters आमी डिसिल्ट कोतले इतलेंय करपा जायना. कोसळोन वयता सगलें. सो इतू समज ते बाणाल स्टार्ट जाता तें सुराल देखो 3 लाख 3.5 लाख ऑलमोस्ट तेज्या माय जायतली कित्याक
हिंगा उंच काडटले हे रस्त्याचेर मंगलार उंच काडटाय दोन्ही बाणोल रस्त्यार सुराली उंच काडटाय सो ती आनी 5 मीटर उंच वयता 3.5 लाख क्युबिक मीटर मायज वयता सो इतले उदो हे पळय जमनी वयता ते तितले उदो खुंयच्या वयतले अनेक मिटिंग घ्या मग तुम्ही सांगायचं का आम सांगत हाय ओनली ऑप्शन तुगे एक पार्ट बट अदर थिंग इज इतू मात घाल म्हणटकूच ते उदो तू माहिती बोलूया मग आम्हाला मिटिंग येतो इमिडिएटली इफ टुमॉरो दे कॅन कम हियर इट्स अ व्हेरी गुड डे फाल्या इज द राईट डे इट्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड यू ऑल विल सेव नॉट जस्ट बेनावली द एंटायर कोस्ट लाइन हियर टेंडर निकालने वाला सब लोग को बुलाओ हम 10 दिन के बाद कौन सा टेंडर उसका जो 2.75 का अभी उसको क्या कुछ नहीं उसका टेंडर ओपन नहीं किया नहीं कोविड कैसा कैसा बनेगा सर वो अभी हाँ PWD बता सकता है नहीं लैंड फिलिंग करेगा अभी लैंड फिलिंग आता है ये बोलता है पानी जाएगा किधर आपसे पूछने का था अभी एस्टिमेट PWD ने बताया तो वही नहीं वो बताया कैसा बनेगा भाई तो साहब, फ्लाईओवर बनाएगा भाई साहब आप लोग तो कंसल्टेंट है ना नहीं उसका कंसल्टेंट हम नहीं है ना इसीलिए तो अभी टेंडर नहीं निकला ना तो कंसल्टेंसी का संबंध नहीं टेंडर जिसने अच्छा तुम बनाया काल 11 बजे सब लोग आता है ना मेरे भाई